हरे कृष्ण बंधुरा केमन आछो आशा करी तोमरा सबाई भालो। आजकेर ओয়েদারটা देखो झिरिझिरि बृष्टि पड़ছে ताई भाबलाम एकटु टेंगड़िर सूप बानाबो। खेয়েটার प्रचुर शरीर खाराप ज्वर दुदिन धरे तो मुखे किछु भालो लागछिलो ना ताई भाबलाम एकटु सूप बानाई। आमार काछे बेशी सब्जी छिलो ना तार जन्य अल्प किछु सब्जी दिए सूपटा आमि बानाबो। जेमन गाजर बिन्स टमेटो पेঁয়াজ गरम मशला आछे गोलमरिच आछे तेजपाता रसुन गोटा और अल्प एकटु आदा तो एगुलो दिएई करबो। और आमी बाटार दिएई करबो, एटा आमी सादा तेल दिई ना सूपे। तो प्रेसार कुकारेर मध्य एकटु बाटार दिए बाटारटा एकटु गले गेलेई ओर मध्य आमी देबो एकटु पेঁয়াজ कुचि और होच्छे लवंग एलाच दारचिनी दिए नाड़ाचाड़ा करे निये तार मध्य देबो होच्छे रसुन गोटा रसुन आदा तेजपाता गोलमरिच सब किछु दिए एकटु नाड़ाचाड़ा करे निलाम। করে নিয়ে ওর মধ্যে যে সবজিগুলো আমি কেটে রেখেছি তো সেই সবজিগুলো এক এক করে দিয়ে দেবো। টমেটো বিনস গাজর সব কিছু এক এক করে দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে আবার একটু হলুদ নুন দিয়ে আবার একটু নেড়ে নেবো। নাড়ার পর ওর মধ্যে টেংড়িগুলো দিয়ে দেবো। টেংড়িগুলো দিয়ে আমি বেশিক্ষণ কষাই না, জাস্ট 5-10 মিনিট একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে ওর মধ্যে জল ঢেলে দিই। দিয়ে 6-7-8টা সিটি দিই আমি। সিটি দেওয়ার পর তোমরাই দেখো বাটার দিয়ে জাস্ট আমি এটা করেছি আর কোনো কিছু দিইনি, কোনো মশলা জিরে গুঁড়ো বা কোনো ধনে গুঁড়ো কোনো কিছুই দিইনি। নর্মালি বাটার দিয়ে করেছি আর একটু বাটার আর একটু গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে এটা সার্ভ করলাম। টাটা।